नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ अक्टोबर मास 24 तारिख शुक्रवार आसतु आज दिन टॉप 20 खबर उपर नजर पकाइबा भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिन संपूर्ण खबर ता पूर्व चैनल नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरे बेल आइकन को ऑन कर रखुद एमती सबुदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखापी तेज आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ अपडेट। सुभद्रा योजना अधीन में चतुर्थ किस्ती जारी होगाकू नहीं आज नूतन सूचना प्रकाश होईची। नारी एवं शिशु विकास विभाग सूचना अनुसार आसंता नवेम्बर प्रथम सप्ताह सुभद्रा योजनार चतुर्थ इन्स्टलमेंट सीधा सड़क बैंक खाता में 10,000 टंका जमा हो। एपर्यंत 3टी किस्ती जमा हो सारी एवं चतुर्थ किस्ती विभाग तथ्य संग्रह और जांच कार्य चली। जो मैंने खाता संख्या अथवा आधार संयोजन समस्या जो सुभद्रा टंका पाई नथिले आउ सेमाने नवेम्बर समुदाय तृतीय और चतुर्थ किस्ती टंका 10,000 पाइबे बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर 19 जिला को मिलिबो मागणार अतिरिक्त चाउल। जातीय खाद्य सुरक्षा आईन एवं राज्य खाद्य सुरक्षा योजनार राज्य सरकार हिताधिकारी को 3 मासर मागणा चाउल बंटन करने निष्पत्ति नहीं। सेप्टेम्बर रु नवेम्बर 3 मासर चाउल हिताधिकारी को मागणा प्रदान करा। एने अक्टोबर 18 रे खाद्य जोगाण एवं खाउटी कल्याण विभाग स्वतंत्र सचिव श्रीधर नायक संपृक्त 19 जिलार जिलापाल को पत्र लिखि अवगत कराइछन्ति। बंटन हेबाकुଥିବା जिलागुड़िक मध्य अनुगुल, बालेश्वर, बरगढ़, भद्रक, कटक, देवगढ़, ढेंकानाल, गंजाम, जाजपुर, जगतसिंहपुर, झारसुगुड़ा, केन्द्रापड़ा, केन्दुझर, खोर्धा, मयूरभंज, नयगढ़, पुरी, संबलपुर एवं सुंदरगढ़ रही। एही चाउल सेप्टेम्बर, अक्टोबर एवं नवेम्बर मास पई बंटन कराजिवो। परवर्ती खबर एणिकी पंचम एवं अष्टम श्रेणी छात्र छात्री वार्षिक परीक्षार पास फेल मूल्यांकन कराजिवो। जिला स्तर में समस्त प्रश्नपत्र छपाजिबा सह सुरक्षा व्यवस्था मध्य ताहाकू रखाजिवो एवं परीक्षा दिन सकाळे विद्यालय में पहुंचिबो प्रश्नपत्र। परीक्षार सुपरिचालना पई विद्यालय एवं गणशिक्षा विभाग पक्षरु गाइडलाइन जारी सह 3टी कमिटी गठन कराइछि। सेहिपरि जिलापालक अध्यक्षतार जिला स्तरीय परिचालना कमिटी एवं ब्लॉक स्तर में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अध्यक्षतार कमिटी गठन होइछि। पंचम श्रेणी पिलांक पई मौखिक एवं लिखित परीक्षा अनुष्ठित हब। मोट 50 मार्क रु 10 मार्क मौखिक एवं 40 मार्क लिखित परीक्षा हब। अष्टम श्रेणी पई केवल 50 मार्क लिखित परीक्षा कराजिवो। जो माने परीक्षा रे फेल हेबे सेमानक पई सप्लीमेंटरी परीक्षा कराजिवो। परवर्ती खबर ग्राहक मानक पई आसिला खुशी खबर। गोटे दिन में 7,000 कमिला सुना और रूपार दर। धनतेरस परठारु सुना दर लगातार कमिबारे लागिछि। पूर्व वर्ष अपेक्षा सारा देश में चलित वर्ष 35 रु 40% अधिक बिक्री होइतिबा सूचना मिली। किंतु धनतेरस परठारु लगातार सुना दर कमुथिबारु ग्राहक मानकु आश्वस्ति मिली। आज भारतीय बजार में 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,25,080 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार दर 1,14,650 टंका छुईछि। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर एवं मुंबई में 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,25,080 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,14,650 टंका रही। परवर्ती खबर एटीएम रु टंका उठाण पई आरबीआई आनिला नुआ नियम बदलिला बैंकर चार्जेस। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एटीएम कारबार पई नूतन नियम लागू करिछि। एथिरे मागणा कारबार सीमा नगद जमा एवं उठाण पई एथिरे अधिक टंका आपणको देबाको हेबो। मेट्रो शहर गुड़िकर ग्राहक माने 3टी मागणा एटीएम कारबार सुविधा पाइबे जेउथिरे नगद उठाण एवं बालांस जांच उभय अंतर्भुक्त रहिछि। सेहिपरि अण मेट्रो शहर गुड़िकर एटीएम कारबार करुवा ग्राहक मानकु 5टी मागणा कारबार सुविधा दिया जायछि। जदि आपण 5 रु अधिक थर एटीएम व्यवहार करती तेबे आपनको बैंक गुड़ी को अधिक शुल्क देबाकू पड़िबो। प्रति कारबार पई सर्वाधिक 23 टंका एवं जीएसटी देबे। परवर्ती खबर पछकु पछ धाड़ी बांधी माड़ी आसुची लघुचाप। 21 तारिख में बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइतिबा बेले आज अक्टोबर 24 तारिख बंगोपसागर आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर पार्श्ववर्ती वायुमंडल में घूर्णिबलय सक्रिय रही। प्रभाव में पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर अंचल में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। यह उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी 24 घंटे आहरी घनीभूत होबार आशंका रही। काली पर्यंत दक्षिण ओडिशा रे 8टी जिल्ला रे घड़घड़ी सह वर्षा होबार संभावना रही। पुरी, खोर्धा एवं नयगड़ जिल्ला रे मध्य घड़घड़ी सह वर्षा होबा नै पूर्वानुमान कराइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଭାରତୀୟ ବିମାନରେ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏନେଇ ଡିଜିସିଏ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ। ଭାରତରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କଠୋର ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଡିଜିସିଏ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବିମାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପରେ ଡିଜିସିଏ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଯାହା ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଡିଭାଇସ ଗୁଡ଼ିକ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଡିଜିସିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ହାଟ ପାଇଁ ଏସ୍ଓପି ଆଣିଲା ବିଏମ୍ସି। ରାଜଧାନୀର 20ଟି ବଡ଼ ହାଟରେ ଏହି ଏସ୍ଓପି ଲାଗୁ ହେବ। ଏନେଇ ବିଏମ୍ସି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେବ ହାଟ କମିଟି ନିର୍ବାଚନ। ସବୁ ହାଟ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ହାଟରେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଦୋକାନୀମାନେ ହାଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜରିପାଲ ଟାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ନିଆଁ ଲାଗି 20ରୁ 30ଟି ପରିବା ଦୋକାନ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 11ଟି ଦମକଳ ବାହିନୀ ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବିଏମ୍ସି ଆଗକୁ ସଜାଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇ ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ସରକାର। ଏନେଇ ଅପରାହ୍ନରେ ଆଇନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ବୈଠକ। ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ଇ ଚାଲାଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ଏହି ବୈଠକ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଏନେଇ ବସିବ ବୈଠକ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଇ ଚାଲାଣ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଟିଓ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଫଇସଲା ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଛି। କଟାଯାଇ ଇ ଚାଲାଣକୁ ପୁନର୍ବାର ଆର୍ଟିଓ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫଇସଲା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ହେବେ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଲା ସହମତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଘୋଷଣା। ଆର୍ଜେଡି ସୂତ୍ରରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଆର୍ଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ହୋଇଛି ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ବିରୋଧୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ହେବ ଘୋଷଣା ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। 2025 ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ମେଣ୍ଟ ଏକ ସହମତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଦଳ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ। ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ନେତୃତ୍ୱରେ ମେଣ୍ଟ ଚଲୋ ବିହାର ବଦଲେ ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେବ ସଡ଼କ ମହାକୁମ୍ଭ ଅଧିବେଶନ। ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବେ ସଡ଼କ ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ ଗଡ଼କରୀ। ନଭେମ୍ବର 7ରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଏହି ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ, ହସ୍ତତନ୍ତ ସମେତ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ନେବେ ଅତିଥି ବୋଲି ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଟ୍ରମ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ରୁଷର 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ କମ୍ପାନୀକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ଆମେରିକା। ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏହାର ପ୍ରଭାବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ରୁଷ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷର 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ରୁଷ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାରତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।